नीति शिक्षा देवी कहले बोपा है तू आगे नीति शिक्षा झील जिते बड़े शाशु घर को जाए तार परिचय बदली जाए झील तिला शाशु घरे बहु हम हाँ शाशु ससुर दियर ननंद बंधु कुटुंब गुरुजन बंधु बांधव समस्त नहीं हाँ पिला केमिति सुनार संसार गढ़ एत कहू घर गृहलक्ष्मी हम कुलबद्धु हम एत कहू भाया एत तो पिला कण एत मो माँ मौसी मैंने शुणिया कथा केवल कथाटा मु पिला को कहूनी रे मोर समस्त माँ भणी मान को मध्य मु एक कथाटा कहूची नले माँ मौसी मैंने राति पाइले बंद तो जाई भासु गुटी हेबे कोन कहिबे कहबे कोन कोडर की नटन थिले जे हां इमा राति दा गंड्रान कथा कहले सिना माइकिना कथा कहले किले बई करे सुनंतु माँ भणी माने एमिति कहिबे कहिदेबे भाया तेनु करी एक कथाटा मोर समस्त माँ भणी मान को मु मध्य कहूची ओ अरे नारी मान को कहती गृह लक्ष्मी हाँ कहीं घर लक्ष्मी हूँ नारी नारी टीए चाहिए घर को सजाड़ी दब पुणी नारी चाहिए घर को जाड़ी दब तेणुक नारी है घर लक्ष्मी लक्ष्मी तेणुक कहती गृह लक्ष्मी भैया अरे पुरुष को के गृह नारायण कहूँ नाही किंतु नारी मान को कहती गृह लक्ष्मी लक्ष्मी भैया पिलाटी शाशु घर को जीव बहु होकर केमिति चलिबो ताकू किछि नीति शिक्षा उपदेश देई शाशु घर को मु विदाय करिबी आलो मामू शिकेइबो लिखिला हमर प्रकृति कवि गंगाधर मेहर शिकेइबो मामू काव्य हला प्रणव लहरी सुन नारी मानकर स्वामी ईश्वर स्वामी का चरण स्वर्ग लक्ष्मी सदापति भतार संगिनी स्वामी प्रीति अपवर्ग सुंदर महिषिया जादू मुंड को सुंदर उकुणी कान को सुंदर कान पातुथिले नाक को सुंदर सिंगाणी एमा नारी मानकर स्वामी ईश्वर अच्छा नारी मानकर स्वामी होउछंगी माईश्वर एमा गोटे अविवाहिता झियो अच्छा शंकर भगवान को पूजा करुछि जन्य ओषा करुछि संतोषीमा व्रत करुछि अच्छा कोन पाइलो मा कोन पाई उत्तम स्वामी टीए पाइबा पाई अच्छा जत्ते बेले झियो टीए बाहा ही जाए ता स्वामी होई जाए ता पाई ईश्वर ईश्वर ता स्वामी होई जाए ता पाई सब किछि होइलो मा अंतर रे स्वामी बोली भक्ति नथिबो केवल लोक देखाणिया को 12 उपवास 13 व्रत करूथबो किछि ना कोन मूल्य अछि इयारे भई तो देखिले होरे रखतै खेर पो रखतै खेया बोलतबु हां 3 रात उठिगिरी बाटर हगिगिरी पर फूल चरेगिरी दौड़े ठक ठक मुंडिया बारे मुंडा आपु करी आउ किछि लाभ नाही किछि ना बना स्वामी को सेवा कले भगवान संतुष्ट हेबे अच्छा स्वामी को चरण स्वर्ग हां आलोमा स्वर्ग बोले कोठे नाइलो झियो आ कोडीबा भई तलुडा गल स्वर्ग उपरू केन नउतुल अरे पादुटा बोली कोनु मदडे ससुर नांदा किन धरी कोन की पद्मावती तो जगु मदडे ससुर धर देलो तोर इच्छा थिबो तकुनु रे देखियो हेलो दुइला देखा दुइला स्वामीर पादटा होछिलो मा स्वर्ग ए तलुडा लक्ष्मी सदापति व्रतार संगिनी स्वामी प्रीति अपवर्ग अच्छा आलोमा हां क्षीराब्धि समुद्र रे अनंत नाग कुल रे भगवान सन करिछंदी हां माँ लक्ष्मी जगतर परियात्री अच्छा जी जगत को पड़ी खंजी माँ लक्ष्मी जगतर परियात्री होई मध्य तांको स्वामींकर सेवा अहर्निशी स्वामींकर पाद पद्म रे सेवा करुछंती हेले माँ तेणु जगतर परियात्री होउछंदी माँ लक्ष्मी अच्छा ये जगतर समस्त नारी जाति माँ मन को सूचई देइछंदी हे मोर जगतर समस्त नारी जाति ओ माँ माने मु जगतर परियात्री होई मध्य अच्छा मो स्वामी कर मु जिमती सेवा करूछि तुमे मध्य तुम स्वामी कर सेवा कर कारण पति बिना नारी रो गति नाही तेणु स्वामी को सेवा कले भव सागर उद्धार हरो एमा कविया उपदे लिखिले कोन
कौन बोले स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म स्वामी पादे भक्ति अर्चना रे माटी अर्पित करिबु कर्म उठंत बोले कला लबौल उठंत बोले कला ये सही न पारिले घईता गला तो दियर को धरी पड़ा ओड़ा उपदेश ना हैं तू आगा सिको स्वामी थाउ थाउ कहूची दियर को धरी करी कुआडे पड़ा ओड़ा नीति शिक्षा गे था बा हां घईता बेली ओड़ा मोर मां भणी माने शिखिबे नहीं के नहीं बाबू था था सुने घईता बेली घईता संडाल नहीं नहीं दियर बोली घईता नहीं दियर हळे पनि घईता हबो है था बा घईता जदि मद कुकुड़ा खाइबो अपानिया रहबो तो कथा सुनियोनी हाँ बेले तो काम तू करू ना तू मरू गिलो जाओ ना तुम घरे तो माई को शिखे देबो मो माई पसे के गिरी फेरे फेक तू हाँ तते केते नंबर रखिछी मो माई पर मते 20 नंबर रे रखिछी आज यारे पळे आइची तार 21 नंबर रहिची हाँ हेलो मां नंबर बढ़िची स्वामी को भजन परे स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव अच्छा तुमरो स्वामी हेले गुरु हाँ स्वामी हेले बंधु हाँ स्वामी हेले बांधव अच्छा स्वामी सेवा नारी धर्म धर्म नारी रो धर्म हला स्वामी को सेवा करिवा अच्छा स्वामी पादे भक्ति अर्चना रे माटी अर्पित करिबु कर्म हाँ स्वामी का चरण रे ए चित्तटा को सब बळे समर्पण करिथिबु न मा जतिक अछि घईता पाखरे निगिडी दउथुलो कौन स्नेह भाव प्रेम प्रीति जतिक थिबो सब निगिडू ए मा हाँ आउ कोन करिबु कौन स्वामी को भजन परे तू भुंजीबु सोईबु शयन परे स्वामी कर सजा तेजिबा पूर्वरु उठिबु प्रत्युषरे भामना पछिला गाते समुदुनी भामना पछिला गाते मो पुओ विपाहेब तुम झिया को जे तुमे विपाहेब मोते मरी जा अरे मूर्ख है ना अरे संबंधी आनी पुओ को बाहा देई कोन संबंधी आनी हेले हे जाउचती बेला में क्यों मरू गया हां तार के नहीं मोर के नहीं से रांडू को मुसंड मरी जा भैया हे जिया बांकड़ा हे जिया हेलो मा हाँ हे जिया स्वामी को भोजन परे तू भुंजीबु सोईबु शयन परे अच्छा तो स्वामी न खाउनु आगे ता खाई पकोउनु हाँ स्वामी तोर खाई सारिला परे खाउथुबु न झियो स्वामी खाइला परे खाइबी हरे मा हाँ स्वामी जदि घरे नथिबे विदेश पळिथिले जदि स्वामी घरे नाहंती हाँ आलो मा विदेश चली जाई छंदी अच्छा तू कोन भोकरे रहिबु हाँ नाइलो झियो हाँ तोर समय हेले हाँ तोर टाइम हेले खाया को आनुबु अच्छा मात्र हेडी हाँ स्वामी नारे मुठारे काढी करी थोई दबो हाँ तापरे भगवान गठारे भाव रखी तू भजन करिबुलो झियो ये देखेबा मो पुणे त जा खाइबी ताकु बुढ़िया तिके अंटिबा सत्यक नटिले मो कथा सुनुलो जटिया कथा का कहलो अरे किछ बुझा पड़नी रे मो कथा सुनबु बाया भड़ी तते 3 मास भितरे मनीष करी छाड़ीबी आ भड़ा सत्य जदि नटिला हाँ बड गोटे खोलीटी घिनाणु बारिका नि धन्यवाद रोलो भइता जतळ आइला सेतळ खाइला जिन थियाल को के धन्यवाद चाहिए आम घरे दनी तेलुगुरु मते मिलजी रे हां तू परीक्षा करनु मरियले खाऊ रे थिबा हरे थिबा खाऊ था थिबा बाटुंडा थियो खाऊ आउ था तमे काई कहउछ तमे शयन परे आलो मा हाँ स्वामी तोर न सोणु आगे ता सही पड़ुबनु एटा हेतु रखे जत्ते बेले स्वामी तोर कामरु आसीबे हाँ स्वामी की खाया को पिया को दबु देबी मन जानी खाया को दबुलो झियो हाँ जत्ते बेले स्वामी तोर खाई पी करी सोया को जिबे हाँ तू हेले खा पियो सारिबु हाँ काम धाम सारिबु हाँ स्वामी पाख को जुबु जिबी स्वामी कर सेवा नीति करबु हाँ ए मा हाँ उत्तम सेवा करिबु उत्तम सेवा बेले कोन बेले मामू एतिका आगर न करे तते फलै कहबा गिलो तू कह दउनु जाननु गिलो सेइटा तम घरता उत्तम सेवा माने
ଭଲ ଭାବେ ସେବା କରିବୁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା ନୀତି ସରିଯିବ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇ ପଡିବେ ହଁ ତାପରେ ଶୋଉଥିବୁ ହେଲା ଉତ୍ତୁତା ହେଇଯାଉନି ଗୋଡ ବାଜିଲେ ପାପ ତାକୁ ବୋଲଛି ତା ଉପରେ ଶୋଇପଡୁଛୁ ଏମିତି ଆଲୁ ବାଲୁ କଥା କିଏ ମାଇ ପିଲା ଶିଖଉଛୁ ରେ ମାମୁ ତୁ କଣ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏମିତି କଣ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କହିଲି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା ନୀତି କରିବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା ନୀତି ସରିଗଲେ ଇଏ ପରେ ମାନେ ପଛେ ଶୋଇବ ପଛେ ଶୋଉ ବୋଲି ମାମୁ କହୁଥିଲେ ଝିଅ ଆଗେ ଟିକେ ହନ୍ଦ ହନ୍ଦ ହେଇଯାଇ ଶୋଇପଡିବୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଶୋଇବା ପାଇଁ କାକୁଟି ଶୋଇବି ଆଗା ଚପାଟା ହବ କାକୁଟି ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସଜାତେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠୁଥିବୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ହଁ ଏମା ହଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠିକିରି ହଁ ଘରର ଯାହା ପାଇଟି ଥିବ ଏ ମା ଏପଟେ ଏପଟେ ଯ ଏ ମା ଏ ମାଛ ଜନକ ମାଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ଉଠୁଥିବୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଆଚ୍ଛା ଏ ମା ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତୋର ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭାତରୁ ମା ଉଠିବୁ ଆଚ୍ଛା ଯାହା କାମ ଧାମ ଥିବ ହଁ ରାତି ପାଇଲା ଆସିକି ସାର ଦଉଥିବୁ ହଁ ବୋଲେ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଆଉ କିସ ସାଇ ପଡିଶାରେ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ସବୁ କଥା ହେବେ ସାଇ ପଡିଶାରେ କଥା ହେବେ କହିବେ ନାନୀ ଇଏ କେଣ ହେଲା ଲୋ ଏ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ ଘର ବୋଉଟା ଲ ହଁ ଲୋ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକିରି ହଁ କି ସୁନ୍ଦର ଟୁରୁ ଟୁରୁ ହେଇକିରି ସବୁ ପାଟି ସାର ଦେଲାନ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ କହିବେ ଅର୍ଜୁନ ହର ବଉଡା 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକିରି କିସ କଞ୍ଚ ହଳିଆ ଟୁରୁ ଟୁରୁ ହେଇ କରୁଥିଲ କଇଁଛ କେବେ ଟୁରୁ ଟୁରୁ ହଉଛି କି ହେ ବାବୁ ହଇଲ ଏ ହାଁ ଘଇତା କା ଗୋତ ଲୋ କଣ୍ଡା କା ଗୋତ ସିଏ ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ତାର ଇହ କାଳର ଦେବତା ପର କାଳର ଦେବତା ପାଣି ଦବ ସିଏ ପାଣି ଦବ ଦୁଆ ପାଣି ଦଉଆ 12 ଘଣ୍ଟୁ ନାହିଁ 13 ଘଣ୍ଟୁ ନାହିଁ ନାଟ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇବ ବାପା କି ମା 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠେଇଥିଲେ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଯାଇ ଶୋଇବ ତୁ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠି କାମ କରୁ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଘଇଟା 8 ଘଣ୍ଟା ଯାଇ ଶୋଇଲେ ତୁ 9 ଘଣ୍ଟା ଯାଇ ଚିତି ମାତ ଶୋଲୋ ପବନ ବାଜିଯିବ ରେ ହରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କିଏ କରିବ ତା ଘଇତା କରିବ କିଏ କରିବ ଇଏ ଶୋଇବ ତା ସ୍ୱାମୀ ଉଠିକିରି 4ଟା ରାତିରୁ ପାଟି କରିବ ନାଇଁ ଆଉ ଓଡା ତାକୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ ନା ଆରେ ପୁଅ କିସ ତମ ଘରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଉଛି ଚିତି ହେଇକିରି ତୁ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିକିରି ତମ ଘର ସବୁ ପାଟି କରୁଛୁ ହଁ ରେ ମାମୁ ଧର୍ମ ସଭାରେ ମିଛ କଥା କହନା ମିଛ କହି ବଡ ରୋଗ ହେଇଛି ରେ ମାମୁ ଭଲ ମୋ ମାଇକିନାରେ ହାତ ବାଲି ଖାଇଦବ ପାଣି ଖାଇଦବ ବୋଲି ମୁଁ କଂସା ମାଜୁଛି ପାଣି ଆଣୁଛି ବାସନ କୁସନ ମୁଁ ମାଜୁଛି ତମ ଘରେ ରୋଷେଇ ବାସ ମୁଁ ଆକା 4ଟା ରାତିରୁ ହିଟର ନଗେଇ ଦଉଛି ତମ ଘରକୁ ଯାହା ପାଣି ଦରକାର ମୁଁ ଆଣୁଛି କି ତମ ଘରକୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ଯାଇନି କି ସୁବିଧା ପାଣି ସୁବିଧା ହେଇନି ସରକାର ପାଇପ ହଁ ଏ ଯୋଉ ବସୁଧା ପାଣି ଯୋଜନା ସରକାର ପାଇପ ନାଇଁ ରେ ମାମୁ ମୋର ଆକା ଗୋଟେ ପାଇପଟି ଥିଲା ଯେ ଖୋଳିଥିଲି ଆଗେ ଦାବୁ ଦାବୁ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା ଏବେ ତ କେଣ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଖାଲି ଥପ 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 ଏମିତି ଆଗା ବାହାରୁଛି ଆଉ ଫଟା ପାଇବ ରଖିଛ କଣ ହବ ଗଳି ଯାଉଛି ଆଗର ପ୍ରିୟ ଆଉ ବାହାରୁନି ରେ ମାମୁ ୱାସର ଚେଞ୍ଜ କରନୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାମୁ ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ବର୍ଷୀ ଅଭାବରେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି କି ହଁ ଠିକ ବୁଝିଲୁ ଆଉ କହୁଛୁ ଆଉ ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଭାରିଅ ଲୋ ଏ ମା ଭାରିଅ ଶୁଣେ ବର୍ଷା ବର୍ଷୀ ହେଲେ ଭାରିଅ ବାୟାରେ ଶୁଣେ ଶୁଣେ କିସ ତମ ଘରେ ଯଦି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଅଛି ହଁ ତା ବୋଲି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବନ୍ଧୁକୁ ଛାଡୁବୁନୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତା ପାଇଁ ଗାଧେଇବାକୁ ପାଣି ଆଣିକିରି ଘରେ ଥୋଇକିରି ତୁ ବନ୍ଧୁକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ତା ପାଇଁ 2 ମାଠିଆ ପାଣି ଆଣି ଥୋଇ ଦଉଛି ତାକୁ ପାଲଟେଇ ଦଉଛି ତା ଅଙ୍ଗିଟା ଖଟିଟା ଧରି ମୁଁ ବନ୍ଧୁକୁ ପଳଉଛି ଭଲ ହେଲେ ଶୁଣେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁରୁ ଆସିବୁ ପ୍ରଥମ କରି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ବୁଝିଲୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇକରି ଉଠିବ ତା କଂସାରେ ବସି ତୁ ଖାଉଥିବୁ ସେ ଖାଇକିରି କପାଟ କଣେ ରଖିଦେଇଥିବ ଭାତ ପୁଞ୍ଜି ମିଶେଇ ଦଉଛି ଖାଇ ଦଉଛି ମାଇ ପହଁଠା କେଡେ ସୁଆଦ ମାଇ ପଇଁଠା ଖାଇକିରି କିନି ମୋଟା ହେଇଯିବା ଦେଖ ପୃଷ୍ଠ ହେଇ ବାହାରିଲାଣି ପାକୁଆର ହେଲାଣି ଗୋଡା ଆଡୁ ଧରିଲାଣି ମାଙ୍କଡ ହରେ ଭାଇଆ ସବୁ ପାର୍ଟି କରୁଛୁ ଯେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ କିସ କେତେବେଳେ କେମିତି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଡ ହାତ ଟିକେ ଚିପା ଚିପି କରୁଛୁ ରାତିକି ସବୁଦିନ ଚିପୁଛି ମାରାଣେ କାଇଁ ଆମର ଟିକେ ଚିପି ଦଉନୁ ଏବେ ନାଇଁ ତୁ ନାଗିଛି ନାଇଁ ତୁ ନିପା ନ ଚିପିଦେବି ଶୋଳା ମତେ ଏରିଜ ପୁଗା ବେଲୁ
ଖେଳା ହାତୀ ସୋଲଟା ବେଲେ ତୁ ପାଟି ଖାଲି ଲାଗି ଜୋର ଦେଖି। ନାଇଁ ତୁଟା ନିଭେଇ ଦେରେ ନ ତୁଇଲେ ହେଲେ ହଙ୍ଗାଳିକିରି ଚିପି ଦେବି ଅନ୍ଧାର କଣ ହେଇଥିବ ଆଲୋ ମା ନିଭେଇ ଦେ ନ ଚିପି ଦେଇ ଖେଳା ହାତୀ ଆଉ କଣ ସୋଲଟା କରିବୁଲ ଝିଅ କଣ ଏ ମା ହଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସେବୁଥିବୁ ନୀତି ଗୃହର ଦେବତା ମଣି ଶାଶୁଟି ସ୍ୱାମୀର ପୂଜା ସିଂହାସନ ସର୍ବସମ୍ପଦର ଖଣି ମାନ ସର୍ବସମ୍ପଦର ଖଣି ଏ ମା ହଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସେବୁଥିବୁ ନୀତି ଗୃହର ଦେବତା ମଣି ଆଚ୍ଛା ରାତ୍ର ପାହିଲେ ହଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା କରିବୁ ନା ମା କାହିଁକି ଆଲୋ ମା ଗୃହର ଦେବତା ମଣି ହଁ ମାକୁ କବି ଦେବତା ମଣି ବୋଲି କହିଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି କହିଲେ ଦେବତାର ଅର୍ଥ କଣ ଦେବତା ଦେବତା ଯିଏ ଦେଇକିରି ବତାଏ ସେ ହେଲା ଦେବତା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ମା କଣ ଦେଇକିରି ବତେଇଲା ମା ହେଲା ଦେବତା କଣ ଦେଲେ ଏ ମା ହଁ ଯେତେବେଳେ ମାର ଗର୍ଭକୁ ସନ୍ତାନ ଆସେ ଆସେ ମା ସେତେବେଳେ ସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ଭରି ରଖେ ଆଚ୍ଛା ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ହଁ ମା ତାକୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଇକିରି ବଡ କରିଥାଏ ହଁ ହଁ ମା ଦେଲା ବତେଇଲା କଣ କଣ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମା ବତେଇଲା ରେ ବାପା ହଁ ଅବାଟ ଛାଡି ଭଲ ବାଟରେ ଯିବୁ ଆଚ୍ଛା ମା ଦେଲା ବତେଇଲା ହଁ ତେଣୁ କରି ମା ହେଲା ଗୃହର ଦେବତା ମଣି ମଣି ଏ ମା ହଁ ମାତାରୁଣ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଶୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବୁ ଲୋ ଝିଅ ହଁ ଆଉ କଣ କରିବୁ ଲୋ ମା କଣ ଏ ଝିଅ ହଁ ନଣନ୍ଦଳିରେ କେବେ ନ ଚଳିବୁ ଅଧିକେ କରିବୁ ସ୍ନେହ ବିମନା ହେଲେ ସେ ତୋଳକୁ ଆଣିବୁ ଆଉ ସୀତା ମହାଦେହ ମାଲୋ ଆଉ ସୀତା ମହାଦେହ ଏ ମା ହଁ ନଣନ୍ଦଳିରେ କେବେ ନ ଚଳିବୁ ଅଧିକେ କରିବୁ ସ୍ନେହ ଆଚ୍ଛା ନଣନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ମା କେବେ ହେଲେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହବୁନୁ କଣ ପାଇଁ ଘରର ମେନ୍ ଗାର୍ଡିଆନ ହେଲା ନଣନ୍ଦ ସୁପନଖା ସିଆ ଏକା ସୁପନଖା ନଣନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହବୁ ହଁ ଭାଇ କି ନାଟି ପିଟି କରିବ ସ୍ୱାମୀ ହାତରେ ମାଡ଼ ଖୋଇବ କେତେବେଳେ ବା କେତେବେଳେ ମାଡ଼ ନ କରିପାରିଲେ ଜାଣିପାରିବୁନୁ ଲୋ ଝିଅ ରାନ୍ଧି ବାଡ଼ିକିରି ପାଣି କାନି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବ ସାଜ ଖୋଦୁଥିବ ଆଇଲା ବେଳୁ ହତାଟି ହବ ଲୁଣ ନବ ସେ ତୁଣରେ ମାରିଦବ ମାରିଦ ତୋ ଘଇଟାକୁ ଦେଲେ ତୋ ଘଇଟା ନୁଣିଆ ନୁଣିଆ ଖାଇବ ଖାଇବ ତୋ ନଣନ୍ଦ ତୋ ଘଇଟାକୁ ନଟେଇଲେ ତୋ ଘଇଟା ତତେ ଫଟେଇ ଗଲେ ଝିଅ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଯେ ଘଡ଼ିଅ ମାଣ୍ଡିଆ ଘୋରିଲା ଭଳିଆ ଘଡ଼ିଅ ଢିଙ୍କି କୁଟିଲା ଭଳିଆ କୁଟିବ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ରେ ଆଲୋ ମା ହଁ ଆଉ କଣ କରିବୁ କଣ ଗୁରୁଜନ କେହି ପାଶକୁ ଆସିଲେ ଉଠିବୁ ତେଜିଆସନ ଉତାସନ ଦେଇ ବନ୍ଧ ସବିନୟ କରିବୁ ମୃଦୁ ଭାଷଣ ବାଟେ ବାଟେ ଗଲା ଭାଲୁ ବଉଳା ବାଟେ ବାଟେ ଗଲା ଭାଲୁ ବାଟି ବାହଳତି କାହାକୁ ଦେଲୁ ତୁ ବାଇୟାକୁ ଭଇତା କଲୁ ମରିଯା ରେ ଆଲୋ ମା ଗୁରୁଜନ କେହି ପାଶକୁ ଆସିଲେ ଉଠିବୁ ତେଜିଆସନ ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁଜନ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତି ଲୋ ମା ହଁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦେଇକରି ବସେଇବ ଆଚ୍ଛା କାରଣ କଣ ଯେ ଗୁରୁ ହଁ ସେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ହଁ ହଁ ଗୁରୁ ହେଲେ ମହେଶ୍ୱର ହଁ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆଚ୍ଛା ଏ ମା ହଁ ଜଗତରେ ତିନି ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ମା ଶ୍ରେଷ୍ଠ कैसे कैसे ମାତା ଗୁରୁ ପିତା ଗୁରୁ ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁ अच्छा ମାତା ଗୁରୁ ହେଲେ କିଏ ସେ ମା ବ୍ରହ୍ମା ब्रह्मा ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଜନା କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା अच्छा ବ୍ରହ୍ମା କୋଉଠୁ ଜାତ ହେଲେ ପଦ୍ମ ଯୋନି हाँ ପଦ୍ମରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମ ନେଇଥିବାରୁ ତାକୁ କହନ୍ତି ପଦ୍ମ ଯୋନି अच्छा ଏ ମା हाँ ମାଙ୍କର ପଦ୍ମରୁ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ରହିଛି ରେ ମା अच्छा ସେ ପଦ୍ମରେ ମା ଆମକୁ ଗର୍ଭରେ 10 ମାସ ଯେତେବେଳେ ଧରି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ମା हाँ हाँ
सृष्टि करता हेले के से ब्रह्मा ये सृष्टि को सृजना करी चंदी ब्रह्मा सृष्टि सृजना करी माँ अच्छा संतान को माँ 10 मास गर्भरे धरी हाँ जन्म दे ए जगत को सृष्टि करी के से माँ तेणु करी प्रथम हेले गुरु ब्रह्मा प्रथम गुरु हेले के से माँ जगत रे प्रथम गुरु हेले माता हाँ प्रथम गुरु हेले ब्रह्मा अच्छा तापरे गुरु विष्णु द्वितीय गुरु हेले के से बापा माँ सिना जन्म देला हाँ आमको पालिला के बापा बापा ब्रह्मा सृष्टि सृजना कले हाँ पालिले के से भगवान विष्णु अच्छा तेणु द्वितीय गुरु हेले के से विष्णु हाँ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु तृतीय गुरु हेले के से विद्या गुरु हाँ विद्या गुरु जगत रे के माँ ईश्वर अच्छा जगत को सृष्टि कले ब्रह्मा हाँ पालिले भगवान विष्णु विष्णु संहार कले किए से शिव कौन संहार कले कौन अज्ञानता को संहार कर ज्ञान उदय करती ईश्वर अच्छा तेणु आमर हृदय रे जो अज्ञानता को दूर करी हाँ हाँ आमको ज्ञान दियंती ज्ञान शिक्षा दियंती किए से विद्या गुरु अच्छा जगत रे 3 गुरु होचंदी मां श्रेष्ठ हाँ माता गुरु पिता गुरु विद्या गुरु हाँ तेणु माता गुरु हेले ब्रह्मा पिता गुरु हेले विष्णु विद्या गुरु हेले शिव तेणु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः जगत रे 3 गुरु होचंदी मां श्रेष्ठ अच्छा तेणु गुरु मान को केबे हेले अपमान करिवनी नहीं गुरु को केबे मिथ्या कहिवनी ना गुरु मान को केबे असम्मान करिवनी मां ना ना गुरु मान को सब बड़े सत कहूथबो हाँ ए मां हाँ एते एते कथा मानिले झियोलो होइबो आदर्श नारी धन्य धन्य पद कहिबे समस्ते भबु होई जीव पारी ए मां हाँ एते एते कथा मानिले झियोलो होइबो आदर्श नारी अच्छा ये सकल कथा मानी हाँ जदि शाशु घरे चलिबुलो मां हाँ आदर्श नारी हेबु काहे काहिंकी लो मां के आदर्श नारी काहिंकी काहे नारी मान को कहती दुहिता दुई कुल को हिता अच्छा झियो माने दी कुल को धार करंदी लो मां काहर शाशु घर कुल आउ मां घर कुल अच्छा किंतु पुओटीए केबे दी कुल को धार करि परिवनी नहीं पुओटीए केवल गोटिए कुल को धार करिवो अच्छा पुति नामक नरकर उद्धार करिबारु कहाजिबो पुत्र पुत्र हेले मां हाँ झियो 83 नरकर उद्धार करे हाँ 64 नरकर उद्धार करे झियो हाँ 79टा नरकर उद्धार करे बहु हाँ तेणु 83 नरकर उद्धार करे झियो अच्छा गोटे नरकर उद्धार करे पुओ तेणु कहती मां दुहिता दुई कुल कोहिता हाँ एमा हाँ ये सकल कथा मानी हाँ शाशु घरे चलिबु मां अच्छा ताहले आदर्श नारी हेबु हाँ हौ